পাওয়া যায়, খোদার তরফ থেকে ওটা আতা হয়ে যায়। তাই আপনাদেরকে সর্বশেষে আমার আর কথা না বাড়িয়ে হুজুরকে মাইক্রোফোন দেওয়া হবে, হুজুরের আলোচনা শুনবেন। তবে যে যে বাকি আছেন বুঝেছেন, আমি চেয়েছিলাম হুজুরকে সামনে সাক্ষী রেখে তাহলে নবী আওলাদে আলী 100 থেকে শুরু করে 10,000 পর্যন্ত যে যা পারবেন মসজিদের জন্য দিয়ে যাবেন। এই দান আপনার বাদ যাবে না। মা বোনরা চেহারা দর্শন করুন, গুটি গুটি নজরে টুকটুক করে দেখুন, হুজুরের দরবারে পেশ করুন। যে যা নাজরানা পারবেন এই খোদার ঘরকে স্মরণ করে দিতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর শেষে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই বলে বক্তব্য করলাম সমাপ্ত। বলো ভাষার মধ্যে যদি হয়ে থাকে ত্রুটি ছেলে না দিয়ে হিসেবে ক্ষমা প্রার্থনা। আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল आलमीन। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लमका मिनल उलूमि मा लम नअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मन नतका बिस्सवाब व अफज़लि मन ऊतियल हिक्मा व फ़स्लल खिताब व इतरतिहिल लज़ीना हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल लज़ीना हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।